के द्वारा सियारसोल मोड़ पर किए जा रहे रास्ता अवरोध के तहत वाहनों को रोके जाने एवं पुलिस द्वारा मना किए जाने के दौरान रानीगंज पुलिस तथा माकपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई वाद विवाद। केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा बुलाए गए 2 दिवसीय धर्मघट के दौरान बुधवार रानीगंज माकपा द्वारा सियारसोल मोड़ पर किए जा रहे रास्ता अवरोध के तहत वाहनों को रोके जाने एवं पुलिस द्वारा मना किए जाने के दौरान रानीगंज पुलिस तथा माकपा कार्यकर्ताओं में वाद विवाद आरंभ हुई। पुलिस के मना करने के बावजूद भी वाहनों को न दिए जाने को देखते हुए पुलिस ने रानीगंज के विधायक रनु दत्ता, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनूप मित्रा, सीटू नेता किशोर घटक सहित अन्य माकपा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की कर सड़क के किनारे कर दिया। उसके बाद वाहनों का आवागमन सुचारू किया गया। मौके पर एसीपी सेंट्रल आलोक मित्रा, रानीगंज थाना प्रभारी सुब्रतो घोष, पंजाबी मोड़ फाड़ी प्रभारी मोइनुल हक, निमचा फाड़ी प्रभारी विजय दलपति सहित काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। वहीं सियारसोल मोड़ से पंजाबी मोड़ तक माकपा कार्यकर्ता एवं समर्थकों द्वारा एक जुलूस भी निकाली गई। इस प्रदर्शन में सीटू नेता देवाशीष बैनर्जी, डीवाईएफआई नेता हेमंत प्रभाकर, संजय प्रमाणिक, प्रदीप दास सहित काफी संख्या में माकपा के महिला समिति, एसएफआई सहित अन्य इकाई के काफी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित। वहीं कुलस्तोड़िया एरिया अंतर्गत बासना कोलियरी को छोड़कर अन्य सभी कोलियरी खुली रही। हालांकि अन्य दिनों की अपेक्षा उत्पादन कम रही। वहीं बुधवार को रानीगंज तथा जमुड़िया बाजार खुली रही, पर मिनी बस, सरकारी बस बंद रही, जिसके कारण बाजार पर असर अच्छी खासी देखी गई। हालांकि दोपहर तक अधिकांश दुकानें खुली रही, पर ग्राहकों की कमी के कारण दोपहर के बाद दुकानों का शटर गिराना आरंभ कर दिया गया। মানুষের অধিকার এবং কোর্টের নির্দেশ কখনো বলেনি ধর্মঘট করা যাবে না। হাইকোর্ট এরকম ভাবে বলেছে। সুপ্রিম কোর্টে আছে এটাই হচ্ছে এবং এটা সকল শ্রেণী তাদের আইন বাহিনীকে ব্যবহার করে। আমি পুলিশ বন্ধুদের বলবো, আপনাদেরও নিয়ে এই ভাবনা চাইনি, আপনাদেরও নিয়ে বলতে আছে, আপনাদেরও বলুন হায় 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 এদিকে बोलो बोलो अरे 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 पड़े गए भाई। हाँ एरकम करें ना नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे हम नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे बंदूक से हम नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे जिंदाबाद 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 তৃণমূলের বন্ধুকে যখন ভয় করিনি, প্রশাসন এই ছাত্র को चलने के लाठी से हम नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे लाठी से हम नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे बंदूक से हम नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे। দাবি এখানে জিনিসপত্রের দাম রাসায়ন সব মানুষকে দিতে হবে। পেট্রোল ডিজেলের হচ্ছে দাম বাড়ানো চলবে না, কমাতে হবে। কলকারখানা খুলতে হবে, নতুন শিল্প খুলতে হবে। এই যে দাবিগুলো ছিল, কাজের সমস্যা, নতুন ছেলেদের কাজের ব্যবস্থা, এই দাবিতে মানুষ সমর্থন করেছিল। আজও আমরা দেখেছি যে মানুষ আমাদের পাশে আছে। বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে যে রানীগঞ্জ শহর বন্ধ হয়ে আছে এবং সবচেয়ে দুঃখের বিষয় আমাদের লড়াইটা হচ্ছে যে দাবিগুলো সব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। আমরা দিল্লির সরকার, মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বন্ধ ডেকেছি, কিন্তু সবচেয়ে অবাক ব্যাপার যে যারা পশ্চিমবাংলার সরকার, যারা বড় বড় কথা বলে, মোদীর বিরুদ্ধে বলে, আজকে এই ধর্মঘটে প্রমাণ হয়ে গেল যে দুজনের বন্ধু। তার প্রশাসন কালও আমরা দেখলাম রানীগঞ্জে পুলিশ হচ্ছে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল স্ট্রাইককে ভাঙা, ধর্মঘটকে ভাঙা। তারা ধাক্কাধাক্কি করেছে, বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে যে তারা অ্যাসাল্ট করে। আজও আমরা দেখলাম সকালবেলা পুলিশ হচ্ছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হচ্ছে আমাদের ধাক্কা লেগেছে, আমাদের হচ্ছে যে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু মানুষ শোনেনি। এবং মানুষের কাছে পরিষ্কার যে মোদী সরকার আর দিদির সরকার, মমতা সরকার এক, দুজনে হচ্ছে যে জার্সি করে দুজনেই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক হচ্ছে এই নীতির
খেলাপে নেই, নীতির পক্ষেই থেকে রয়েছে। ফলে মানুষ আজকেও হচ্ছে যে ধর্মঘট সমর্থন করেছে এবং মানুষ হচ্ছে আজকে ধর্মঘটের পক্ষে আছে। সেগুলো হচ্ছে পরিষ্কার হচ্ছে কালকে প্রায় 95 লোক কাজে যায়নি। কিছু সামান্য লোক ওদের ভিতরে থাকে, অটোমেটিক মেশিন কিছু হচ্ছে প্রোডাকশান করলেও করতে পারে, কিন্তু আজকে সবটাই বন্ধ আছে। কোনো রকম হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রি চলেনি। আজকেও আপনার তার সঙ্গে সকালবেলা আমি বললাম, সকালবেলা পুলিশ চেষ্টা করেছিল আমাদের এই জামায়াতকে ভেঙে দেওয়ার জন্য, তারা পুশব্যাক করেছিল, ধাক্কা মেরেছিল এবং সেখানে অনেক লোক পড়ে গেছিলো, মেয়েরাও পড়ে গেছিলো। এবং তারপর আবার মানুষ জড়ো হয়েছে, কর্মীরা জড়ো হয়েছে, ধর্মঘটের বিক্ষোভ আমরা এখনো চালাচ্ছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।